खिलाफ थी मौसम का जायका था तल्ख, हवा खिलाफ थी मौसम का जायका था तल्ख, हर एक शय को मगर खुशगवार तूने किया। चला जो मैं तेरे रस्ते पे मेरे सहरा को, उमड़ते अब्र दिए मरगजार तूने किया। बनाई पहले तो ये कायनात चारों तरफ, फिर इसके बाद मुझे आश्कार तूने किया। मेरे कल्ब पे हुई जिस घड़ी तेरी नजर, मेरे सुख को मुझे जी वकार तूने किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हाजी और आप सुन रहे हैं पाकिस्तान रेडियो.net और हम फख्र से कहते हैं हमारी पहचान पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, जिस तरह कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे ये प्रोग्राम डिफाइन पाकिस्तान यानी कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान पर मबनी होता है और आजकल के हालात के मुताबिक इस प्रोग्राम की अहमियत और भी बढ़ जाती है कि जिस तरह पाकिस्तान को दाखिली और खारजी नौयत के जो खतरात दरपेश हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम ज़्यादातर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर फोकस होता है, लेकिन तकरीबन एक हफ्ता पहले 22 मई को यानी 22 मई को TNS मेहरान कराची में जो अलमनाक वाक़या पेश आया, इस वाक़े ने पूरी दुनिया की तरह मेरी तवज्जो भी पाकिस्तान नेवी की जानिब मबसूल कराई। पाकिस्तान बहरिया, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि मुझे एक बड़ी अजीब जो है सूरत हाल उसका सामना करना पड़ा जब मैंने इस सिलसिले में अपनी रिसर्च शुरू की, अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए, तो मुझे मालूम हुआ कि हम में से बेशतर लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी आर्मी के लोगों को जो है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वाकिफ हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान नेवी यानी पाक बहरिया के ऊपर जो है वो इतना काम नहीं किया गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपना आज का प्रोग्राम और शायद अगर दामने वक्त में गुंजाइश कम हुई तो हम अपना कल का प्रोग्राम भी हमारे उन समुद्रों के राही, उन शेर दिल गाजियों शहीदों के नाम करेंगे, उन दिलरों के नाम करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान की समुद्री सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। और मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती कि हमारे मीडिया पे भी पाकिस्तान नेवी को बहुत कम प्रोजेक्ट किया गया। हालांकि पाकिस्तान नेवी के कारनामे, इनकी एक्सपीडिशंस और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की कुर्बानियाँ बेशक लाजवाल हैं और खिराजे तहसीन की मुस्तहिक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इस कुरे अर्ज़, इस दुनिया की, इस ज़मीन की
जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस कुरे अर्ज का 75% यानी 75% हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। ये बहुत बड़े बड़े समुंदर, ये दरिया, ये नहरें, ये चश्मे, ये आबशारें, ये सब की सब पानी की बरहुने मिलत है। और बहुत सी बुक्स में भी बताया गया है कि और कुछ जो अहादीस की बुक्स हैं उनमें भी आता है कि ज़मीन पे यानी खुश्की पर उतनी मखलूक नहीं है जिस कदर समुंदर की गहराई में मौजूद है। और दोस्तों, समुंदर की दुनिया भी बड़ी अजीब दुनिया है। यहाँ के अपने दिन होते हैं और अपनी रात। जहाँ तक इस्लामी तारीख का ताल्लुक है, इस्लामी तारीख में नेवी की बहुत अहमियत है। कमोबेश तकरीबन खुलफाए राशिदीन के दौर से ही नेवी के ऊपर यानी बहरिया मुसलमानों की बहरी फोर्स के ऊपर जो है वो काम शुरू हो चुका था। फिर नेवी, अगर आप मैरीटाइम हिस्ट्री जो है, पूरी दुनिया की नेवल हिस्ट्री जो है, बहरिया की समुद्री ज़िंदगी की हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, अगर आप उसका मुताला करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुसलमान आपको सरे फहरिस्त नज़र आएंगे। ये तो अब है ना कि हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में इन चीज़ों को पढ़ाया नहीं जाता। ये बात मुझे बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है कि आज तक हमारे स्कूल्स लेवल पे या कॉलेजेस लेवल पे या यूनिवर्सिटीज लेवल पे पाकिस्तान मुसलमानों की मैरीटाइम लाइफ, मुसलमानों की बहरी कुव्वत, मुसलमानों के बहरी कारनामे और वो दरख्शां तारीख वो यकसर फरामोश करती जाती है, जो कि हमारी आने वाली नस्लों का हमारा असासन है। मैं किस किस का नाम लूं? सुल्तान मोहम्मद फातेह, तारिक बिन ज़ियाद, खैरुद्दीन बरबरुसा और ना जाने कितने ऐसे शाहकार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कुव्वत का लोहा मनवाया। ये वो हवाओं के मुसाफिर थे जिन्होंने ना सिर्फ खुश्की को तस्खीर किया बल्कि समुद्रों को चीर कर भी इस्लाम का पैगाम दूर तक पहुंचाया। अगर आप इस्लाम की तकरीबन 1400 साल तारीख का मुताला करें तो इस्लाम फैलाने में बहुत ज़्यादा किरदार वो उन बहरी ताजरों ने अदा किया जो कि इस्लामी ममालिक से पूरी दुनिया के अंदर तिजारत की गर्ज से जो है वो घूमा करते थे। इन्हीं इस मुसलमान ताजरों ने बहुत से ममालिक को दरियाफ्त किया। फर्स्ट टाइम बहरिया की तारीख में, दुनिया की बहरी तारीख में पहले बहरी नक्शे जो हैं वो मुसलमानों ने बनाए। सुल्तान मोहम्मद फातेह का वाक़या तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक जो है ये इन लोगों के वाक़यात पढ़ें। ये वाक़यात हमारे, ये फेरी टेल्स नहीं हैं, ये वाक़यात हमारे ही आबा अजदाद के हैं, इन्हीं का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो अगर ये इतने बड़े कारनामे सिर्फ अपनी ईमान की हरारत की कुव्वत से अंजाम दे सकते थे तो हम लोग क्यों नहीं। और अल्लाह की ज़ात पाक तो फरमाती है कि अगर मेरा मोमिन बंदा मेरी तरफ एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूँ। क्या हमने अल्लाह की ज़ात पाक से उसकी नुसरत कभी मांगी? मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मांगी होती तो आप यकीन कीजिए
اگر ہم آج بدر کی فضا پیدا کریں تو آج بھی فرشتے ہماری نصرت کو قطار اندر سکتے. سلطان محمد فاتح یہ ایک ایسا نیول کمانڈر تھا کہ جس نے اپنی فرسٹ ایکسپیڈیشن کی قسطنطنیہ کی طرف. قسطنطنیہ کو استنبول ٹرکی جس ہے اس کو فتح کیا، اور جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں کہ جس لشکر نے سب سے پہلے کانسٹینٹی نوپل کو یعنی قسطنطنیہ کو یعنی ٹرکی کو فتح کیا، وہ لشکر جنتی، اس کا سپہ سالار جنتی. اور یہ اعزاز سلطان محمد فاتح کے نصیب میں آیا. ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں جس بات پہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، جس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کی رضا کی خاطر کام کر سکتے ہیں. وہی حرارت ہمارے دل میں ہے، وہی کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو پھر کیا بات ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نصرت سے، اللہ کی تائید سے مایوس ہیں. بے شک حالات سخت ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں کہ انسان کفر کی طرف چلا جائے. کفر سے مراد مایوسی، اور اللہ کے وعدے پہ ہمیشہ مجاہد کو یقین ہوتا ہے. مجاہد میدان کارزار میں اترتے ہی تب ہے جب اس کو اللہ کی ذات پہ اٹل یقین ہوتا ہے کہ جب میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر جب قدم رکھوں گا میدان کارزار میں، تو اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید غیبی جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگی. اور اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو ہمیشہ یقین ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھ باندھ کفن کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے، وہ فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے. اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے. اسلام سرفراز یہ مسلم کا ہے پیغام، سب شکر سرفراز ہوا پرچم اسلام. اللہ کی تائید ہے غازی کا ہر اقدام، اور فتح مبین مومن جاں باز کا انعام. آفاق میں تو مژدہ نصرت کا امین ہے، اب فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے. اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے. میدان میں ہے لشکر اسلام سفارا، تقدیر نے برسوں میں دکھایا یہ نظارہ. اور کفر کی فوجوں کو نہیں جنگ کا یارا، ہے کتنا دلاویز مشیت کا اشارہ. اے فوج خدا فتح مبین دور نہیں ہے، اب فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے. اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے. مسلم کی ہر ایک جنگ میں ہے امن کا عنوان، ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن. اس لشکر جرار کی کیا شان ہے کیا شان،
بڑھتے ہوئے غازی ہے کہ چڑھتا ہوا طوفان، جز فتح کوئی منزل مقصود نہیں ہے، اب فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے، اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے، وہ فتح مبین فتح مبین فتح مبین ہے، اللہ کے وعدے پہ مجاہد کو یقین ہے۔ آئیے دوستو مل کر قائد اور اقبال کا پاکستان تشکیل کریں اور ہر فرد کے دل میں جذبہ حب الوطنی بیدار کریں، تاکہ ہمارے ملک کے ہر گوشے سے صرف ایک ہی آواز آئے، میری پہچان پاکستان۔ PakistanRadio.net کی اس کاوش میں ہمارے ہم قدم بنیے۔ ویلکم بیک۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے اسلام کی، مسلمانوں کی بحری قوت کی۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ ہماری بحری قوت، اسلامی بحری قوت اور پاکستان کا تعلق کیونکہ آج کا نہیں، یہ کم و بیش 1300 سے 1400 سال پر محیط تھا۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سلطان محمد فاتح انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ جو آج بھی عسکری ماہرین کو برتہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ دوستو وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب مسلم فورسز کے جو نیول فلیٹ تھا، یعنی مسلم فوج کا بحری بیڑا جو تھا، یہ جب قسطنطنیہ کے نزدیک پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک بہت ہی تنگ سا راستہ، ایک بہت ہی تنگ سی خلیج جو ہے وہ قسطنطنیہ کی طرف جاتی ہے، جس کو وہاں کی اس وقت کی جو ٹرکش نیوی تھی، جو رومنز تھے انفیکٹ، انہوں نے اس وقت اس کو بلاک کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں میں اور اس رومن فوج کے اندر جو ہے وہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوتی رہی، لیکن ان کا اس خلیج کے دروازے کا دفاع کچھ اتنا مضبوط تھا کہ مسلمان فوجیں، مسلمان نیوی جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکی۔ تو تاریخ نے وہ حیرت انگیز لمحہ دیکھا کہ جب اس وقت کے سلطان محمد فاتح کے انڈر جو نیول کمانڈرز تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھے، اور ایک رات کے اندر تقریباً 6 سے 20 میل انہوں نے شپس کو کھینچ کے خشکی کے اوپر سے لے جا کر اس آرمی کو ڈائیورٹ کیا، اس آرمی کو جو ہے کراس کیا، بائی پاس کیا، یعنی اس کو انہوں نے پیچھے سے آ کے جو ہے وہ سمندر کے اندر جو اس خلیج کے منہ کے پچھلی طرف تھا، جہاں پہ بلاکیڈ تھا، اس کی پچھلی طرف جا کے دوبارہ سمندر کے اندر جو ہے وہ بحری جہاز ڈالے اور انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اب سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ یہ کیسے انجام پایا۔ آپ یقین کیجئے کہ آج بھی عسکری ماہرین جو ہے جب اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ نفی میں سر گھومتے رہتے ہیں کہ نہیں، انسان کے بس کی یہ بات نہیں۔ اور
सुभान अल्लाह कि अल्लाह तबारक ताला ने उन हमारे बहादुर जर्नल्स को क्या दिमाग अता किया था कि उन्होंने, क्योंकि उस वक़्त जो है बहुत से ऊंट घोड़े और इस तरह के मवेशी जो है जो रास्ते में काम आ सकते थे वो शिप्स के ऊपर लोड होते थे, ताकि अगर बरी जंग भी लड़नी पड़े यानी ज़मीनी जंग भी लड़ना पड़े तो उनके पास पूरा सामान हर्ब जो है मौजूद हो। तो उनमें से बहुत से जो जानवर थे उनको ज़बह किया गया और उनकी चर्बी ज़मीन पर बिछाकर उसके ऊपर से जहाज़ों को धकेला गया। सुभान अल्लाह। तो ये थे सुल्तान मोहम्मद फातिह। जी तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तारिक बिन ज़ियाद, तारीख़ इस्लाम के मशहूर जर्नल, उनके नाम पे जिब्राल्टर यानी जिब्रुल तारिक, वो पहाड़ जिसके किनारे के ऊपर उन्होंने अपना लश्कर उतारा। और तारिक की वो मशहूर बात, बर्न द बोट्स, कि किश्तियों को आग लगा दीजिए, किश्तियाँ जला दी गई, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। और उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद थे। आप ये देखिए कि कितनी ज़बरदस्त इस्लाम की, कितनी ज़बरदस्त हमारे इस्लामिक जर्नल्स की जो है नेवल एक्सपीडिशंस की। कहाँ अरब और कहाँ स्पेन, कहाँ मराकेश, कहाँ स्पेन। और आप देखें कि किस तरह इस्लामिक फोर्सेस में ओशंस में पेनिट्रेट कर इस्लाम फैलाने का मौजूद बनी। और तारिक बिन ज़ियाद ने वो पहला कदम वहाँ पे रखा और फतूहात का वो सिलसिला शुरू किया कि स्पेन में मुसलमान तहजीब 200 साल तक अपने अरूज पर। का जिक्र इंशाअल्लाह ताला हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में जो है बहुत डिटेल से करेंगे। और इनमें से बहुत से वाक़यात का आप जो है अहवाल मेरे आने वाले प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में भी सुनेंगे। इसलिए बराह मेहरबानी आप ज़रूर इंटैक्ट रहिएगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया के ओशंस यानी बहर जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बहर काहिल है, बहर ओकियानूस है, लेकिन बहर हिंद और बहर अरब ये कमोबेश पिछले 150 साल से जो अहम तरीन बहरी जंगें जो हुई, बहरी तनाज़ात जो हुए हैं वो यहीं पे हुए हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि इस बात की मुख्तलिफ अस्करी माहिरीन जो हैं, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं, इस बात की पेशन गोई कर चुके हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का जो थिएटर ऑफ वॉर, या अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो उसका थिएटर ऑफ ऑपरेशन यही अरेबियन सी और ये इंडियन ओशन जो है, यही इसका थिएटर ऑफ ऑपरेशन जो है बनेगा, यानी यहाँ पर ही। अब हम लोग बात करें पाक बहरिया की, बहरे अरब। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहरे अरब और बहरे हिंद जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, पाकिस्तान की समुद्री हदूद का तयन तकरीबन 1040 किलोमीटर के लगभग है। और हमारे ये समुद्रों के राही, हमारे ये गाजी, हमारे ये मुजाहिद, हमारे ये शेर दिल जवान इतने बड़े पाकिस्तान की समुद्री सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। दिन हो या रात, ये एक पल भी पलक नहीं झपकते। देखिए दोस्तों, खुशकी की जिंदगी और है, समुद्र की जिंदगी और है। आप यकीन कीजिए कि उनको कई माह समुद्र में रहना पड़ता है, अपने प्यारों से दूर रहना पड़ता है, लेकिन ये शेर दुल जवान कभी भी हिम्मत नहीं हारता।
और खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जो हमारी समुद्री हदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ये हमारे इस एरिया की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि अभी लेटेस्ट डिस्कवरीज जो हैं अब बहुत ही ताज़ा तरीन जो है वो दरियाफ्त ये है कि कराची के सहले समुंदर से कोई तकरीबन 20 से 60 नॉटिकल माइल के फासले पर, यानी हमारी पाकिस्तान की समुद्री हदूद में एशिया का तेल का सबसे बड़ा ज़ेरे समुंदर ज़ख़ीरा मौजूद है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारी पाक बहरिया दुश्मन की नज़रों में कितनी भटकती है। दोस्तों, तो पाक बहरिया, जिसको पाकिस्तान नेवी कहा जाता है, इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी के लिए 6 सितंबर जो है वो डिफेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हमारे पाकिस्तान के दिफाई पाकिस्तान के तौर पर। इसी तरह 7 सितंबर जो है ये पाक फ़ज़ाइया के दिन के तौर पर मनाया जाता है। और 8 सितंबर जो है ये पाकिस्तान नेवी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इसकी भी बड़ी अहम खसूसियत है, और इन तीनों दिनों की खसूसियत का ताल्लुक 1965 की इंडो पाक वार से है। इन तीनों दिनों का ताल्लुक हमारे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की उस बेहतरीन और लाजवाल कारकर्दगी से है जिससे अभी भी इस वक्त भी हमारे दुश्मन जो हैं लरसते हैं। कि उस 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी कलील तादाद के बावजूद वो अजीम शान मार के रकम किए कि तारीख आज तक जो है उनको एज ए माइलस्टोन जो है ये वाक़यात पढ़ाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि वो लोग वो जज्बा कहाँ से लेकर आएंगे। ऑफ कोर्स वो टैक्टिक्स जो हैं, वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से मोमिन को जज्बा नहीं ला सकते। तो हमारा आज का फोकस था पाकिस्तान बहरिया के ऊपर है। दोस्तों, पाकिस्तान बहरिया यानी पाकिस्तान नेवी का क़याम पाकिस्तान के क़याम के ठीक एक दिन बाद यानी 15 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया। और एज बीइंग ए गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के बतौर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो पहले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान नेवी से खिताब किया। उस वक़्त पाकिस्तान नेवी को रॉयल पाकिस्तान नेवी के नाम से जो है वो जाना जाता था। असल में ये पहले एक ही पूरी नेवी थी, ब्रिटिश नेवी थी। और जब ये तकसीम हुई हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, तो उस वक़्त नेवी का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पाकिस्तान के हिस्से में आया। लेकिन 1956 तक पाकिस्तान का जो असल हिस्सा था वो पाकिस्तान को नहीं दिया गया, और जानबूझकर पाकिस्तान के समुद्री दिफा को जो है वो कमज़ोर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद हमारे ये जरी जवान, समुद्रों के सीनों को चीरने वाले शेर, इन्होंने उस कमी को अपने जज्बा ईमानी से, अपनी हरारत से पूरा किया।
pakistanradio.net ہماری پہچان. جی تو دوستو، آپ سن رہے تھے سمندروں کا سینہ چیرنے والے شیروں کی بات. تو میں بات کر رہا تھا پاکستان نیوی کی، پاک بحریہ کی. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ پاکستان بحریہ کا یعنی پاکستان نیوی کا قیام ٹھیک پاکستان کے قیام سے دوسرے دن جو ہے ہمارے وجود میں آیا. اور اس دن ایک بڑی ہی تاریخی سپیچ جو ہے، ایک بڑی تاریخی تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی میں کی، جس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک کلپ جو ہے میں آپ لوگوں کو سنوانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today is a historic day for Pakistan, doubly so for those of us in the Navy. The dominion of Pakistan has come into being, and with it a new Navy. The Royal Pakistan Navy has been born. I am proud to have been appointed to command it and serve with you at this time. In the coming months, it will be my duty and yours to build up our Navy into a happy and efficient force. Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, speech on 15th of August 1947. جی تو یہ وہ خوبصورت ترین الفاظ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مرز وجود میں آتے ہی پاکستان پاک بحریہ جو ہے وہ اپنے مرز وجود میں آئی ہے، اور کہتے ہیں کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کی پہلی سربراہی جو ہے، پہلی کمانڈ جو ہے وہ سونپی گئی ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان کی اور پاک بحریہ کی بہتری کے لیے کام کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں یہ میری بھی اور آپ سب کی، یہ آپ کے سب کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ اس کو ایک مضبوط اور پرعزم اور بھرپور اور قابل فوج جو ہے وہ بنا سکیں. آج کا یہ پروگرام آپ یہ سمجھیے کہ ہم ایک ٹور پہ ہیں، ایک وزٹ پہ ہیں پاکستان نیوی کے. میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی پاکستان نیوی کے بہت سے پہلوؤں سے جو ہے روشناس کرواؤں گا. اس کے رینک سسٹم، ہمارے پاس ہماری بحری قوت، اور کل کا ہمارا جو پروگرام ہے ہم اس میں پاک بحریہ کے ساتھ پیش آنے والے سانحات اور پاکستان بحریہ کے وہ لازوال کارناموں پہ بات کریں گے کہ جن سے پاک بحریہ نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پاکستان کے سب سے ہلالی پرچم کو سربلند کیا. اس میں ہم انشاءاللہ پاک بحریہ کا کردار جو کہ 1965 کی جنگ میں تھا اس پر بھی بات کریں گے. پاک بحریہ کا جو کردار 1971 یعنی 1971 کی وار میں تھا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً کچھ سانحات پیش آئے، ہم ان پر بھی بات کریں گے. اس میں 1999 میں اگست 1999 میں ہونے والا ایک بہت ہی المناک سانحہ اٹلانٹک ہمارے پاکستان نیوی کے ایئر کرافٹ کا تھا، جس کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا بائی آور اینیمی ان دی ایریا آف رن آف کچھ. اس ایریا کے اندر جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن کیا گیا، جس میں ہمارے بہت سے آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد پاک بحریہ کے اور اس کردار پر بھی بات کریں گے جو کہ پاک بحریہ نے حالیہ آنے والے سیلابوں میں جو ہے وہ پیش کیا. پھر اس کے علاوہ پاک بحریہ نے جو سونامی آیا تھا آج سے کچھ سال پہلے
ये सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, एशिया पैसिफिक के एरियाज़ में, वहाँ पर पाक बहरिया ने बहुत बड़ा रिलीफ ऑपरेशन किया, शायद एशिया की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। दोस्तों, मैं आप लोगों को पाक बहरिया के पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक के नेवल चीफ्स जो हैं, माफ़ कीजिएगा, नेवल चीफ्स जो हैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ, जो हमारे पाक बहरिया के सरबराहान रहे हैं अब तक। मैं उनका आप लोगों से तारफ़ करवाता चलूँ। फिर मैं आपको इंशाल्लाह लिए चलूँगा कराची 94th मिडशिपमैन कमीशनिंग परेड के मौके पर। आप लोगों को मैं वहाँ का वेन्यू थोड़ा सा समझाऊंगा कि वो क्या सर्कमस्टेंसेस में वो परेड हो रही है, और एक बहुत ही छोटा सा क्लिप जो कमोबेश कुछ मिनट्स पर मुश्तमिल है, और आप अपने आप को वहाँ पर PNS कारसाज में महसूस करेंगे। जी तो दोस्तों, पाक बहरिया के सबसे पहले नेवल चीफ रेयर एडमिरल जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 30 जनवरी 1953 तक रहे। पाक बहरिया के दूसरे नेवल चीफ वाइस एडमिरल हाजी मोहम्मद सद्दीक चौधरी थे, जो 21 जनवरी 1953 से लेकर 28 फरवरी 1959 तक यानी 1959 तक पाक बहरिया के नेवल चीफ रहे। पाक बहरिया के तीसरे नेवल चीफ वाइस एडमिरल अफजल रहमान खान थे, जो कि 1 मार्च 1959 से 20 अक्टूबर 1966 तक उन्होंने पाक बहरिया की कमान की। पाक बहरिया के चौथे नेवल चीफ वाइस एडमिरल सैयद मोहम्मद एहसान खान अब्बासी थे, जिन्होंने 30 अक्टूबर 1966 से लेकर 31 अगस्त 1969 यानी 1969 तक पाक बहरिया के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। पाक बहरिया के 5वें नेवल चीफ वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन थे, जो कि 1 सितंबर 1969 से 22 दिसंबर 1971 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। पाक बहरिया के छठे नेवल चीफ वाइस एडमिरल हसन हफीज अहमद थे, जो कि 3 मार्च 1972 से 9 मार्च 1975 तक पाक बहरिया के सरबराह। बहरिया के 7वें सरबराह एडमिरल मोहम्मद शरीफ थे, जो कि 23 मार्च 1975 से 21 मार्च 1979 तक यानी 1979 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। पाक बहरिया के 8वें सरबराह एडमिरल करामत रहमान नियाजी थे, जो कि 22 मार्च 1979 से 23 मार्च 1983 तक पाक बहरिया के चीफ रहे। पाकिस्तान बहरिया के 9वें नेवल चीफ यानी 9th नेवल चीफ एडमिरल तारिक कमाल खान थे, जो कि 23 मार्च 1983 से यानी 1983 से 9 अप्रैल 1986 तक पाक बहरिया के कमांडर चीफ। पाक बहरिया के 10वें यानी 10th एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही थे, जो कि 9 अप्रैल 1986 से 8 नवंबर 1991 तक पाक बहरिया के चीफ रहे। फिर हमारे 11वें नेवल चीफ एडमिरल यस्तरुल हक मलिक थे, जो कि 10 नवंबर 1988 से 8 नवंबर 1991 तक पाक बहरिया के नेवल चीफ रहे।
اور اس کے بعد 12ویں نیول چیف ایڈمرل سعید محمد خان تھے جو کہ 9 نومبر 1991 سے 9 نومبر 1994 تک پاک بحریہ کے نیول چیف رہے. پھر ایڈمرل منصور الحق 10 نومبر 1994 سے 1 مئی 1997 تک. دین ایڈمرل فصیح بخاری 2 مئی 1997 to 2 اکتوبر 1999. پاک بحریہ کے 15 نیول چیف ایڈمرل عبدالعزیز مرزا 2 اکتوبر 1999 سے 2 اکتوبر 2002 تک پاک بحریہ کے چیف رہے. ایڈمرل شاہد کریم اللہ 3 اکتوبر 2002 سے 6 اکتوبر 2005 تک پاک بحریہ کے چیف رہے. اینڈ 17th one is ایڈمرل افضل طاہر. یہ 7 اکتوبر 2005 سے 7 اکتوبر 2008 تک پاک بحریہ کے چیف رہے. اور پاک بحریہ کے موجودہ نیول چیف ایڈمرل نعمان بشیر نے اپنا یہ عہدہ 7 اکتوبر 2008 کو سنبھالا. جی تو آئیے میں آپ کو 94th یعنی 94ویں مڈ شپمین کمیشننگ پریڈ کے موقع پر لیے چلتا ہوں. چبوترے کے اوپر نیول چیف اور سیکنڈ ان کمانڈ جو ہیں موجود ہیں. اس کے سامنے ایک بہت ہی وسیع آپ اس کو میدان کہہ لیں یا شپ یارڈ کہہ لیں. وہاں پر پاک بحریہ کی کمیشن لینے والے آفیسرز اور جوان جو ہیں موجود ہیں اور ان کے پیچھے کھلا سمندر ہے. تو آئیے PNS کارساز چلتے ہیں. Captain Training Pakistan Naval Academy, Captain Mohammad Irfan Das, will administer the oath. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाथ
नादिर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं जुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा जो आवाम की ख्वाहिशात का मजहर है ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा और ये कि मैं पाकिस्तान एरिया में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और ये कि मैं बर्री गहरी या फजाई रास्ते से जहाँ भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक किए गए तमाम अहकामात की तामील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो आमीन। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। आप मुलाहिजा कर रहे थे 94th मिडशिपमैन कमीशनिंग परेड और आपने तकरीब हल्फ बरदारी जो है वो भी आपके गोशगुजार की गई। दामने वक्त में कम होती हुई गुंजाइश। इंशाअल्लाह ताला कल का प्रोग्राम भी हमारा पाक बहरिया के ऊपर फोकस होगा और हम पाक बहरिया के फख्र, बल्कि पाकिस्तान के फख्र, वो हमारे असासे, वो हमारे शिप्स जिन्होंने पूरी एशिया के और ख़ास तौर पर हमारे दुश्मन ममालिक के दिलों में अपनी दहशत बिठा रखी है, उनके ऊपर बात होगी और पाक बहरिया की उन कुर्बानियों पर, उन लाजवाल कुर्बानियों पर बात होगी। और याद रखिए दोस्तों, हम सब पाकिस्तानी हैं
ہم اپنے کسی نوجوان کی، کسی بچے کی، کسی بوڑھے کی، کسی خاتون کی قربانی اور شہادت کو نہیں بھولے، اور زندہ قومیں اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ان کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیتی۔ آئیے آج کے دن مل کر عہد کریں کہ خواہ ہم یونیفارم میں ہوں یا وداؤٹ یونیفارم، ہم سول میں ہوں، ہم ڈاکٹر ہوں، ہم انجینئر ہوں، ہم ٹیچر ہوں، ہم اسٹوڈنٹ ہوں، یا ہم پاکستان کی مسلح افواج یا پولیس سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا سب سے پہلا مقصد ملک پاکستان کی سلامتی اور دفاع ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ تعالی پاکستان کی میری وقت مطابق کل شب ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاک بحریہ کے اوپر ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے، اس کے رینکس پہ بات کریں گے، ہمارے قومی اثاثوں پر اور ہماری دفاعی پاک بحریہ کی دفاعی قابلیت پر اور ان جوانوں کے لازوال قصوں پر بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ غازی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ کی اس امانت پاکستان کا بھی اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔